بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہیلتھ سائنسز کا چیپٹر نمبر 4 سرکولیٹری سسٹم میں آج ہم پڑھ رہے ہیں ڈائگنوسٹک ٹیسٹ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے دل کی بیماریوں کی تشخیص کی جا سکتی ہے کہ کس طریقے سے علاج کرنا ہے اور کس طریقے سے بیماریوں کو ریموو کرنا ہے، یا کون سے طریقے اپنانے ہیں جس کے ذریعے سے بیماری کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس صورتحال میں ڈائگنوسٹک ٹیسٹ لیے جاتے ہیں تاکہ بیماریوں کی کیفیت کو دیکھا جا سکے اور اس کے مطابق علاج کیا جا سکے۔ پہلا جو ٹیسٹ ہے وہ ہے الیکٹرو کارڈیوگرام، ECG کہتے ہیں الیکٹرو کارڈیوگرام۔ دوسرے ٹیسٹ کا نام ہے سٹریس ٹیسٹ اور تیسرے ٹیسٹ کا نام ہے اینجیوگرام۔ کویشچن ہمارے پاس ہے، ہاؤ مینی ٹائپس آف ڈائگنوسٹک ٹیسٹ؟ ہاؤ مینی ٹائپس آف ڈائگنوسٹک ٹیسٹ؟ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کی کتنی ٹائپس ہیں؟ تو 3 ٹائپس ہیں۔ نمبر 1 ہے الیکٹرو کارڈیوگرام، نمبر 2 ہے سٹریس ٹیسٹ اینڈ نمبر 3 ہے اینجیوگرام۔ پہلے ٹیسٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ الیکٹرو کارڈیوگرام ECG۔ This test measure the electrical activity of the heart. This test یہ ٹیسٹ میئر کرتا ہے، پیمائش کرتا ہے، معلوم کرتا ہے الیکٹریکل ایکٹیویٹی۔ الیکٹرک کی ایکٹیویٹی سے مراد برقی سرگرمیاں آف دا ہارٹ، یعنی اس ٹیسٹ کے ذریعے سے دل کی جو الیکٹریکل سرگرمیاں ہیں ان کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اینڈ ECG از یوزڈ to detect irregular heartbeat, heart attack and other heart condition. And ECG is used استعمال کیا جاتا ہے یا ایک ECG کے ذریعے سے دل کی بے قاعدہ irregular بے قاعدہ دھڑکن، ہارٹ اٹیک اور دوسری دل کی حالتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ ٹیسٹ کیوں ضروری ہے؟ اس ٹیسٹ کے ذریعے سے دل کی دھڑکن کی بے قاعدگی، ہارٹ اٹیک اور دوسرے دل کی حالتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور یہ اندازہ برقی سرگرمیوں کے ذریعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس کی ڈیفینیشن بھی یہ کہہ سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ پرنسپل کیا ہے؟ Small electrode are attached to the skin. Small electrode، چھوٹے چھوٹے الیکٹروڈ یہاں ڈائیگرام میں دکھائے گئے ہیں، وہ اٹیچ کیے جاتے ہیں ٹو دا اسکن کے ساتھ۔ They detect electrical signal، وہ کیا کرتے ہیں؟ الیکٹریکل سگنل، برقی اشاروں کا سراغ لگاتے ہیں، پاسنگ تھرو دا ہارٹ، انہیں دل کے گزار کر۔ تو یہاں پر ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ECG کی جا سکتی ہے، اور یہاں پر ہارٹ بیٹ دکھائی گئی ہے۔ پہلے نارمل ہارٹ بیٹ ہے، آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں، اور دوسری جگہ پر irregular ہارٹ بیٹ ہے۔ نارمل ہارٹ بیٹ میں آپ الیکٹریکل سگنل کو دیکھ رہے ہیں، سارے ریگولر ہیں، سب کی ترتیب یکساں ہے، جبکہ یہاں پر دیکھیں تو ہر ایک کی ترتیب جو ہے ڈیفرنٹ ہے۔ اس کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ irregular ہارٹ بیٹ میں یہاں پر بیٹ کی جو تھکنس ہے اور اس کو آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں، اور الیکٹرو کارڈیوگرام میں انہی کے ذریعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سٹریس ٹیسٹ، کویشچن بھی آ سکتا ہے شارٹ، ڈسکرائب سٹریس ٹیسٹ کہ سٹریس ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد تناؤ یا کشیدگی والا ٹیسٹ جس کے ذریعے سے دل کی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ شارٹ کویشچن بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ پورا لانگ سوال بھی آ سکتا ہے۔
A stress test evaluate how well the heart function during physical exertion. A stress test एक स्ट्रेस टेस्ट जो होता है यानी तनाव या कशीदगी का जो टेस्ट है, इवालुएट इसके ज़रिए से जायज़ा लिया जा सकता है, मुआयना किया जाता है कैसे वेल द हार्ट फंक्शन के दिल का जो फंक्शन है ड्यूरिंग फिजिकल एक्सर्शन जिस्मानी मुशक्क़त या जिस्मानी काम के दौरान कैसे काम करता है। यानी इस टेस्ट के ज़रिए से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस्मानी मुशक्क़त के दौरान जिस्मानी काम काज के दौरान दिल कैसे काम करता है। इट कैन रिवील कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इट कैन रिवील ये ज़ाहिर कर सकता है यानी इसके ज़रिए से मालूम किया जा सकता है कोरोनरी आर्टरी बीमारियों के बारे में एंड अदर हार्ट कंडीशन और हार्ट की यानी दिल की दूसरी हालत के बारे में। स्ट्रेस टेस्ट के ज़रिए से एक तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस्मानी मुशक्क़त के दौरान दिल कैसे काम करता है और दूसरा ये देखा जा सकता है कि दिल की जो धड़कन है या दिल की दूसरी हालतें और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है वो कैसे ज़ाहिर होती हैं। प्रिंसिपल The patient exercises on a treadmill or stationary bike while the heart rate, blood pressure and ECG are monitored. प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल में ऑब्जर्व किया जाता है, जायज़ा लिया जाता है, काम करने की रफ्तार को देखा जाता है कि द पेशेंट एक्सरसाइजेज इसमें क्या करता है, मरीज एक्सरसाइज कर रहा है, किस कहाँ पर कर है, आना ट्रेडमिल ट्रेडमिल पर और स्टेशनरी बाइक यानी वो बाइक जो साकिन है जहाँ पर इंसान खुद मुशक्क़त कर रहा है। वाइल द हार्ट रेट और उसके दौरान क्या किया जाता है, दिल की शरह दिल की धड़कन को नोट किया जाता है, ब्लड प्रेशर को देखा जा सकता है एंड ईसीजी और ईसीजी को मॉनिटर किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। लास्ट हमारे पास है एंजियोग्राम। एन एंजियोग्राम इज़ यूज टू एग्जामिन द ब्लड वेसल के एक एंजियोग्राम यूज़ की जाती है या इसके ज़रिए से जायज़ा लिया जाता है, मुआयना किया जा सकता है ब्लड वेसल खून की नालियों का, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर द क्रोनरी आर्टरीज़ जो कि क्रोनरी आर्टरीज़ है दिल की रगे या शरियाने हैं, फॉर ब्लॉकेज जहाँ पर ब्लॉकेज का ख़तरा होता है या जो बंद हो जाती हैं। प्रिंसिपल ए कंट्रास्ट डाई। कंट्रास्ट डाई डाई कहते हैं कलर को, रंग को, और कंट्रास्ट कहते हैं मुखालिफ। मुखालिफ रंग इज़ इंजेक्टेड लगाया जाता है या दाखिल किया जाता है इनटू द ब्लड वेसल खून की नालियों में मुखालिफ कलर इंजेक्ट किया जाता है एंड एक्सरे इमेजिंग इज़ यूज और एक्सरे इमेज के ज़रिए से देखा जाता है विजुअलाइज टू ब्लड फ्लो कि खून की जो रफ्तार है खून की रगों में वो किस तरह होता है। यानी एंजियोग्राम में क्या किया जा सकता है कि इसमें खून की शरह को देखा जा सकता है, ख़ास तौर पर खून जो है वो कोरोनरी आर्टरीज़ में किस तरह फ़्लो होता है और इस मकसद के लिए इसको देखने के लिए एक मुखालिफ कलर को जो है वो खून की नालियों में दाखिल किया जाता है और एक्सरे के ज़रिए से इमेज लिया जाता है ताकि इसके ज़रिए से देखा जा सके कि खून की रवानी, खून का बहाव कैसा है। डियर स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा है सर्कुलेटरी सिस्टम में डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये वो टेस्ट हैं जो दिल की बीमारी के लिए मुफीद हैं। इनमें से सबसे पहले है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दूसरे नंबर पर है स्ट्रेस टेस्ट एंड तीसरे नंबर पर है एंजियोग्राम। इन टेस्टों के ज़रिए से दिल की बीमारियों की तशख़ीस की जा सकती है और फिर इनके ज़रिए से इलाज बेहतर से बेहतर तरीके से किया जा सकता है।